Okay, count of 3 ha. Ready? Ready na. 1, 2, 3, go! Bilis! Pabilis na Kaka! Bilis! Mamaya, nanalo sila Jures. Bahala ka. Group 2 ang habol, group 2. Ay! Ay, nakakadalawa na group 1. Bilis, bilis! Bilis! Ready na yan. Habol, habol na yan ha. Ara, may zombie ha. May zombie apocalypse. Yan, yan, bilis! Habol, group 2. Bilis! Bilis! Baka mga bagong tuli. Bilis! Okay. Next. Ang lakas magana ni CJ. Bilis! Magaling yung babae, magaling. Ganyan sana wala ka, bilis. So, habol group 2. Malaki yung pa-premyo dyan ha. Malaki pa-premyo. Bilis! Tangay na, parang may sakit to ah. Bilisan nyo, bilis. Parang makakalibos yun. Bilis. Bilis! Tibit! Oh. Ayan, bilis! Ba't kasi yung maliit yun nasa tuhod yung malaki nasa tuhod? Bilis! Kaya mo yan! Magaling! Relax lang sila. Bilis! Parang pato. Patapos na yata yung inadala yung natitira sa group 1. Isa na lang. Balik. Last one na yung group 1. Kaya ba group 2? Habol! Simple. Ano ba naman? Balik! Magaling yan! Nanalo na group 1! Congratulations! Magaling! Palakpakan niyo!